हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। खुमार ड्रामे की पिछले एपिसोड हमारे चैनल पर जाकर देखें। एपिसोड नंबर 28 में मुदस्सिर के घर को दिखाया जाएगा। मुदस्सिर के घर में उसकी बीवी और माँ में बनती नहीं है और झगड़ा होते रहता है। मुदस्सिर की बीवी की माँ को कहती है कि तुम पागल हो, कब से बीमारी का नाटक कर रही हो लेकिन मरती भी नहीं हो, जाती भी नहीं हो। वहाँ से मुदस्सिर आ जाता है और वो सुनता है ये दोनों झगड़ रहे होते हैं। मुदस्सिर कहता है कि सिर्फ ये मेरी बीवी नहीं, ये आपकी भांजी भी है, आप ही पसंद करके लाई थी ना इसे। और कहता है कि क्यों भूल जाती हैं आप। तो उसकी माँ कहती है कि काश मैंने तुम्हारी शादी उसी लड़की से करी होती, मैं न सही तुम तो खुश रहते। कमरे में आके मुदस्सिर अपनी बीवी को डांटता है और बोलता है कि जानती हो ना तुम कि तुम क्या बोल रही हो, किस तरीके से मुझसे बात करती हो तुम। और कहता है कि तुम्हारा दिल कैसे मानता है कि एक बूढ़ी और बीमार औरत को अपने लहजे से इस तरह तकलीफ पहुंचाओ। तो उसकी बीवी कहती है कि इतने सालों से मेरे हसीन पल उसने बर्बाद कर दिए, इतने सालों से उसकी बीमारी से वो नहीं मैं लड़ रही हूँ। फिर वहाँ हमना बालकनी में खड़ी हुई होती है और अपनी सास ससुर की वही बातें सोच रही होती है। वहाँ पर नासिर की मंगेतर उससे मिलने आती है और कहती है कि तुम अच्छे डॉक्टर से अपना इलाज क्यों नहीं करवाते। तो नासिर कहता है कि शहर के बेहतरीन डॉक्टर से अपना इलाज करवा रहा हूँ, मुझे कुछ किसी पैसों की कमी है क्या। तो उसकी मंगेतर कहती है कि नासिर इतने दिन से घर बैठे हो, खर्चा कहाँ से चल रहा है। तो नासिर कहता है कि अरे मेरी जान, नासिर घर पे होते हुए भी ऑन ड्यूटी होता है और कहता है कि बिजनेस करता हूँ शेख फैमिली के साथ, और कहता है कि मैं घर में बैठा रहता हूँ और तनख्वाह आती रहती है। फिर उससे शेख फैमिली का पूछती है तो वो बोलता है कि तुम इंक्वायरी करने आई हो या मेरी इयादत करने आई हो। वहाँ पर रयान अपने ऑफिस आता है तो उसके गार्ड उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि साहब ने अंदर आने से मना किया है। फिर ऑफिस में शोर मचाता है, अपने बाप के पास आता है तो वो बाप उससे पूछता है कि तुम क्यों शोर मचा रहे हो दफ्तर में। तो रयान कहता है कि वो होता कौन है जो मुझे ऑफिस से निकाले। तो उसका बाप कहता है कि उसको मैंने ऑर्डर दिया है, तुम्हारे बाप ने। तो रयान उससे पूछता है कि क्यों। उसका बाप कहता है कि जाके अपनी माँ से पूछो, ये उसका ऑर्डर है। फिर वहाँ फाइज की माँ नासिर के घर आती है, उसे पैसे देती है। तो नासिर कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि पूरी रकम होगी। तो फाइज की माँ कहती है कि रकम भी पूरी है और बात भी पूरी हो गई है। तो नासिर कहता है कि फिर यहाँ आने की जहमत कैसे की। तो फाइज की माँ कहती है कि तुम्हारी इस हालत से लुत्फानंदोज कैसे होती अगर यहाँ ना आती। तो नासिर पूछता है कि फाइज ने हरीम को तलाक दे दी। तो उसकी माँ कहती है ये कांटा निकालना जरा मुश्किल हो रहा है, जब तक निकल नहीं जाता मुझे सुकून नहीं मिलेगा। फिर नासिर कहता है कि हुकुम करें आप, मुआवजा तय करें। तो उसकी माँ कहती है कि अब तुम क्या कर लोगे। तो वो बोलता है कि हरीम को फाइज से तलाक दिलाना मेरा काम है। तो फाइज की माँ कहती है कि तुम ये काम कर दो, मुंह मांगी कीमत मिलेगी तुम्हें। वह रयान अपनी बीवी से बोलता है कि डैडी ने ये अच्छा नहीं किया मेरे साथ, इतनी इंसल्ट हुई है ना मेरी। तो उसकी बीवी कहती है कि हाँ उन्होंने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, लेकिन हमारे साथ नहीं, अपने साथ। रेहान वो कुछ भी नहीं कर सकते अब, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि हमने क्या करना है। यहाँ पर हम ना सारी जायदाद लेकर भागने के चक्कर में है। वहाँ पर हरीम ऑफिस आती है, उसका बॉस उससे पूछता है कि अब आपकी फादर की तबीयत कैसी है। तो हरीम कहती है कि जी बिल्कुल ठीक है। अब उसे कुछ पैसे निकाल के देती है और कहती है कि ये जो खर्चा हुआ है उसके लिए रकम लौटाने आई थी आपके पास। तो मुदस्सिर कहता है कि मिस हरीम क्यों शर्मिंदा कर रही हैं आप। तो मुदस्सिर कहता है कि ये रकम मैंने वापस लेने के लिए नहीं जमा करवाई थी, इंसानियत के नाते मेरा फर्ज बनता था। तो हरीम कहती है कि इंसानियत पर मेरा अब यकीन पुख्ता नहीं रहा, और कहती है कि दिल पर एहसानात का बोझ बहुत ज्यादा है, मजीद बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती। और ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। वहाँ पर फाइज को जॉब मिल जाती है। फिर मुदस्सिर वहाँ उसके पीछे आता है और हरीम से कहता है कि बात सुनिए मेरी। तो मुदस्सिर कहता है कि आपने मुझे क्या समझ रखा है, मैं राह चलता आवारा अयाश इंसान हूँ जो उसको लड़की को तन्हा देखकर उसको मदद करने के हवाले से उसके करीब आने की कोशिश करूं। तो हरीम कहती है कि जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मुदस्सिर कहता है एहसान का शुक्रिया अदा करने का कुछ अच्छा तरीका ढूंढ लेती हैं आप। ये क्या बात हुई, इंसान की नज़रों में मशकूक बनाकर उसे उसी की नज़रों में शर्मिंदा कर दें। और कहता है कि मैंने कोई एहसान नहीं किया आप पर, और जॉब भी मैंने इसलिए ऑफ़र की थी कि आप खुद आई थी मेरे पास इंटरव्यू के लिए। और कहता है कि मेरे दिल में कभी कोई खोट नहीं था। फिर हरीम की तबीयत ख़राब होती है तो वो बोलता है कि आप ठीक हैं। तो वो बोलती है कि नहीं, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। उससे सॉरी करता है। फिर हरीम को खिलाने कुछ लेकर आता है वहाँ पर और कहता है कि आई एम सॉरी, मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया। तो हरीम कहती है कि आप अपनी जगह ठीक हैं सर, नेकी के बदले में बुराई और इल्ज़ाम मिले तो इंसान के लिए बर्दाश्त करना आसान नहीं होता। और कहती है कि मैं तो बस ये पैसे देने आई थी आपको, पता नहीं क्या कुछ कह गई मैं भी। तो उसका बॉस कहता है आपने मेरी कंपनी में जॉब करने का इरादा क्यों तब्दील कर दिया। तो हरीम कहती है कि पता नहीं सर। तो उसका बॉस कहता है कि फिर आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं, और उससे कहता है कि मैंने जो आपको
اپنے والد کے لیے پریشان اور فکر مند ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایسے صرف خلوص والے لوگ ہی ہوتے ہیں جو محبت کرنا جانتے ہیں اور رشتوں کو نبھانا جانتے ہیں، اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب ایسے لوگ میرے ساتھ کام کرتے ہیں اور کہتا ہے کہ میں آپ کو دوبارہ جاب آفر کرتا ہوں، پلیز آپ آ جائیں۔ وہ بات ہی کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں سے فائز آ جاتا ہے۔ حریم فائز کو دیکھتی ہے تو فائز وہاں سے جا رہا ہوتا ہے، لیکن فائز اسے نہیں دیکھتا اور وہ وہاں سے اٹھ کے چلے جاتی ہے۔ پھر گھر پر آ کر روتی ہے اور اپنے باپ سے کہتی ہے کہ میں کیا کروں، بے گناہی کا احساس اپنے دل سے نکالنا چاہتی ہوں، جرم نہ کر کے بھی مجرم ہونے کا احساس میرے اندر سے نہیں نکل رہا۔ ساری کہانی اپنے باپ کو بتاتی ہے کہ میں نے وہاں پہ فائز کو دیکھا تو ایسا لگا جیسے دنیا مجھ پہ ہنسے گی، مجھ پہ انگلیاں اٹھائیں گے، سوال پوچھیں گے، جواب مانگیں گے، میں کیا کروں گی، میں اپنے الزامات کا جواب کہاں سے لاؤں ابو؟ تو اس کا باپ کہتا ہے کہ اس دنیا کی اتنی پرواہ نہیں کرو میرے بچے، ورنہ جینا مشکل ہو جائے گا، اور کہتا ہے کہ اس دنیا نے تو بڑے بڑے اولیاء پیر فقیروں کو نہیں بخشا، انہیں بھی الزامات کے سنگین کٹہرے میں لا کے کھڑا کر دیا، تو تمہارے کیا بساط ہے؟ اس کا باپ اسے سمجھاتا ہے کہ تم صبر رکھو اور ہمت کرو اور ڈرو مت، جتنا تم ڈرو گی اور بھاگو گی اتنا ہی تمہارے پیچھے بھاگیں گے اور تمہیں جینے نہیں دیں گے۔ وہاں پہ ریان اپنے ماں باپ سے بات کرنے کے لیے آتا ہے اور ریان بتاتا ہے کہ میں ایک چھوٹا بچہ تھا، اپنی اسٹڈیز کے ساتھ آپ کا بزنس جوائن کیا، کروڑوں کا پروفٹ دیا ہے میں نے آپ کو، اور کہتا ہے کہ سارا پیسہ میں نے کمایا ہے، آپ نے کیا کیا ہے؟ اور آج جب میں نے اپنا حق مانگا ہے تو مجھے میرے ہی آفس سے جانے کے لیے روکا جا رہا ہے، اور کہتا ہے کہ مجھے میرے لیگل شیئرز لینے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ تمہیں بزنس میں اس لیے ساتھ رکھا تھا کہ تم کچھ سیکھ سکو، اور کہتی ہے تمہیں سکھانے کے لیے بزنس میں رکھا تھا، تانے سننے کے لیے نہیں۔ سب لڑتے ہیں، پھر اس کا ڈیڈی کہتا ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں کسی کو پھوٹی کوڑی نہیں دوں گا، جب میں مر جاؤں گا تو حصے بکرے کرتے رہنا۔ تو ہمنا کہتی ہے کہ ہم اس مہینے کینیڈا جا رہے ہیں، اب ہم کسی کا مرنے کا انتظار نہیں کر سکتے۔ تو اس کی ماں چلاتی ہے، ریان بیچ میں آ جاتا ہے اور بولتا ہے بس، وہاں سے فائز بھی آ جاتا ہے اور اپنے بھائی سے کہتا ہے کہ یہ کس طرح سے بات کر رہے ہو ماں باپ سے؟ تو اس کا بھائی کہتا ہے کہ تم چھوٹے ہو، چھوٹے رہو۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ تم اس طرح بات کرو گے اپنی ماں سے؟ اس کی بیوی کہتی ہے، تو ہمنا کہتی ہے یہ آپ کا بیٹا نہیں میرا شوہر بات کر رہا ہے۔ ریان کہتا ہے کہ یہ آپ کا لاڈلا بیٹا ہے نا فائز، اور کہتا ہے کہ اگر اس ڈوبتی کا کشتی کو مزید نہ ڈبایا نا اس نے تو نام بدل دیجیے گا میرا، اور کہتا ہے آپ تینوں میری بات سن لیں کان کھول کر، کل میں اپنے آفس جاؤں گا، جو مجھے روک سکتا ہے روک کر دکھائے۔ وہ چلا جاتا ہے تو فائز بیٹھ کر پھر اپنے ماں باپ سے کہتا ہے کہ آپ کو ریان بھائی کی خواہش کا بھی احترام کرنا چاہیے، اگر وہ اپنا حصہ مانگ رہے تو آپ کو دینا چاہیے۔ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ ہمیں مشورے نہیں دو فائز، اور مجھے صرف یہ بتاؤ کہ اگر ہم ریان کو اپنے بزنس سے بے دخل کر دیتے ہیں تو کیا تم ہمارا بزنس سنبھالو گے؟ اور کہتی ہے کہ جواب دینے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ تمہارے ماں باپ کی امیدوں کا دار و مدار صرف تم پر ہے۔ تو فائز کہتا ہے کہ ممی میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ مجھے اس بزنس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اور کہتا ہے کہ ویسے بھی ڈیڈی اور ریان بھائی مجھے اس بزنس سے پہلے ہی بے دخل کر چکے ہیں۔ تو اس کا باپ بیٹھ جاتا ہے تو اس کی ماں کہتی ہے کہ یہ ہے ہمارے بیٹے فرقان، ہماری محبت اور ہمارے خلوص کا یہ صلہ مل رہا ہے ہمیں۔ اور ڈرامہ یہیں اینڈ ہو جاتا ہے۔ اس ایپیسوڈ کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیے، ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔